Učimo švedski. Tema lekcije: kuhinjsko spremanje. En matförvaringslåda. Spremnik za hranu. En lunchlåda. Kutija za ručak. En matpåse. Vrećica za hranu. En fryspåse. Vrećica za zamrzavanje. En plastfolie. Plastična folija. En aluminiumfolie. Aluminijska folija. Ett skafferi. Ostava. Ett köksskåp. Kuhinjski ormarić. En kökslåda. Kuhinjska ladica. En kökshylla. Kuhinjska polica. En kryddhylla. Polica za začine. En påsklämma. Kopča za vrećicu. Ett diskmedel. Deterđent za posuđe. Ett maskindiskmedel. Deterđent za perilicu posuđa. En diskmaskin. Perilica posuđa. En disksvamp. Spužva za posuđe. En diskborste. Četka za posuđe. En skurborste. Četka za ribanje. En skursvamp. Žica za ribanje. Ett diskställ. Stalak za posuđe. En diskho. Kuhinjski sudoper. En diskosil. Cjedilo za sudoper. Ett hushållspapper. Papirnati ručnik. En rengöringsduk. Krpa za čišćenje. Rengöringsservetter. Maramice za čišćenje. En rengöringsspray. Sprej za čišćenje. En sprayflaska. Boca s raspjaršivačem. Gummihandskar. Gumene rukavice. En soptunna. Kanta za smeće. En soppåse. Vreća za smeće. Ett återvinningskärl. Kanta za recikliranje.
Ett kompostkärl. Kanta za kompost. En sopborste. Metla. En sopskyffel. Lopatica za smeće. En golvtrasa. Podna krpa. En fryspåse. Ett köksskåp. En soppåse. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarcluna, kam i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.